سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، السعادة والنعيم مطلب كل إنسان. كلنا يحب أن يكون له قصر رضي وطعام شهي ومركب وطي، سيارة فارهة وملابس فاخرة وزوجة حسناء جميلة. هذا هو نعيم الدنيا الذي تعلقت به قلوبنا. ولكن كما يقول الله عز وجل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. عباد الله، نعيم الدنيا نراه بأعيننا ونحسه بجوارحنا، لكننا نؤمن أن نعيما آخر هو أعظم وأبقى من هذا النعيم، كما قال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم أيها المسلمون، إنه نعيم الآخرة. فهل رأينا ذلك النعيم؟ وهل دخلنا الجنة؟ لا والذي خلق السماء. فحق لك أيها المسلم أن تتساءل عن هذه الدار التي أعدها الله لأوليائه الصالحين. فاسمع بارك الله فيك إلى ما جاء في كلام الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم في وصفها. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الإذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسليم
والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصرعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن علاليلها وجواسيقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما شاء يسير بهم حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواكب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبين، وإن ضمها إليه فما ظنك بتعادق الغصنين. يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صيقلها، ويرى مخ ساقيها من وراء اللحم، ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ولصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. لا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها
ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها بطاعته أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو معها في غاية الأمان والأمان. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظورا ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصف بياض في أحسن حور، وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس منتقلة في بروج فلكها. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال، إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا، أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، وما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل
وإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعونه منه تعالى أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، حتى أنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إخوة الإيمان، لعلكم تتساءلون بعد هذا ما الطريق إلى الجنة، فأقول أبشروا، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخي الحبيب، اعلم أنك لن تدخل الجنة إلا بمفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنانها شرائع الإسلام، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح بلا أسنان فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بسبب أعمالهم الصالحة بعد رحمة الله تعالى. أخي الحبيب، إياك أن تكون ممن قال فيهم يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله عمل لسراب، قلب من التقوى خراب، ذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع في الكواعب الأتراب، هيهات هيهات أنت سكران بغير شراب، تريد الجنة يا عبد الله وأنت تنام عن صلاة الفجر، تريد الجنة يا عبد الله وأنت تأكل الحرام وتشاهد الحرام وتسمع الحرام، فتب من ذنوبك وابكي على عيوبك، وإياك أن تحرم النعيم المقيم في الجنة بلذة ساعة فانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه
كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, le bonheur et le confort et la richesse sont les convoitises de chaque être humain. Chacun d'entre nous aimerait bien avoir un palais immense, une nourriture succulente et une belle monture, une voiture luxueuse, des vêtements beaux et propres et une belle épouse. Ceci, mes frères, ne représente que les délices éphémères de ce bas monde auxquels nos cœurs sont accrochés. Mais Allah Ta'ala nous dit que tout cela n'est que la jouissance de ce monde, de ce bas monde, alors que l'au-delà auprès de nos seigneurs est pour les pieux. Les délices de ce bas monde, nous les voyons avec nos yeux et nous les ressentons avec nos membres. Mais nous croyons qu'il y a un délice meilleur que celui-ci, qui est plus grand et éternel par rapport à celui-là. Allah dans le Coran dit, la jouissance de ce bas monde est bien peu, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint, et vous ne serez en rien lésés. Oui mes frères, le délice de l'au-delà, celui auquel nous croyons, l'avons-nous vu avec nos yeux? Sommes-nous rentrés au paradis? Non. C'est pour cela, ô mon frère, qu'il est complètement normal que tu t'interroges sur cette demeure qu'Allah Ta'ala a préparée pour ses serviteurs pieux. Écoute alors un condensé de ce qui a été cité dans la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ainsi que celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, des paroles dans lesquelles ils nous décrivent vaguement certaines de ses qualités. Si tu t'interroges sur son sol et sa terre, sache que c'est le musc et le safran, et sache que son plafond est le trône du tout miséricordieux. Ses murs et son décor sont faits du meilleur musc. Ses gravillons sont des perles et des émeraudes. Les briques de ses édifices sont faits d'or et d'argent, tout comme les troncs d'arbres. Ses fruits sont tels des gourdes suspendues, plus sucrés que le miel et plus savoureux que le beurre. Les feuilles des arbres sont plus fines que la soie. Si tu t'interroges sur ces fleuves, sache qu'il y a au paradis des fleuves dont le lait coule à flot, qui a une saveur qui jamais ne se détériore. D'autres fleuves sont faits de vin excellent à boire, et d'autres encore sont faits de miel épuré. Si tu t'interroges sur ces fruits, sache qu'ils sont de toute qualité possible et inimaginable. Ces viandes d'oiseaux de toutes les qualités et de toutes sortes. Ces boissons sont de camphre, de gingembre et d'un nectar spécial nommé tesnim. Ces vaisselles et ces couverts sont d'or pur et d'argent pur. L'espace qu'il y a entre ces portes est d'une largeur de 40 années de marche à pied. Et pourtant, il viendra un jour où elles seront pleines à craquer. Ces brises sont légers vents lorsqu'ils soufflent dans les feuilles des arbres, laisse entendre un son musical pour celui qui veut l'écouter. Si tu t'interroges sur l'ombre qu'on y trouve, sache que l'ombre constituée par un arbre est si longue que le cavalier habile sur une monture rapide met 100 ans à la parcourir. Si tu t'interroges sur sa superficie, sache que la superficie de la part du dernier entrée au paradis équivaut à l'étendue d'un royaume dans lequel il y a ses palais, ses maisons, ses vergers, ses lits, ses baldaquins et ses fauteuils, et s'étend sur une superficie de 2000 ans de marche. Si tu t'interroges sur ces coupoles et ces tentes, sache que l'une de ces tentes est faite dans une seule perle, dont le diamètre est de 90 km. Quant à ces palais, ce sont des immeubles construits sur des fleuves qui coulent sans arrêt. Leur hauteur est telle que celle des étoiles dans le ciel. Si tu t'interroges sur leurs habits, sache que les habits de ces habitants sont de vraie soie et de parures d'or. Ces tapis ont des doublures de brocart et sont déroulés dans les plus hautes places. Ces divans sont comme des lits recouverts de franges d'or accolées les unes aux autres. Si tu t'interroges sur la beauté de leur visage, sache que la beauté du visage de ces habitants est comparable à la pleine lune. Leur âge est de 33 ans, sous la forme d'Adam, le père de l'humanité. Ce qu'ils entendent, ce sont les chants de leur houri. Mieux encore, le son de la voix des anges et des prophètes. Et mieux encore que tout cela,
le discours du Seigneur de l'univers. Les montures sur lesquelles ils se rendront visite mutuellement les promèneront où ils voudront dans le paradis. Leurs parures sont faites de perles et d'or. Sur leur front, des couronnes ornées de pierres précieuses. Leurs serviteurs sont de jeunes garçons éternellement jeunes, courant partout comme des perles parsemées. Leurs épouses sont gracieuses et de même âge, d'une jeunesse resplendissante. Leurs joues comme des roses, leurs seins comme des grenades, leur peau d'une douceur extrême. Quand elles sourient, elles ressemblent à l'éclairage d'une source lumineuse. Leur rencontre est une félicité, leur approche agréable, leur langage est celui des grands amoureux. Ils verront leur visage sur leurs joues comme dans un miroir. Ils verront la moelle de leurs os à travers leurs vêtements. Si elles se présentent au monde, leur parfum le couvrira. Et toutes les créatures élèveront leur voix par le takbir et le tasbih. La clarté de leur lumière fera tarir celle du soleil, comme la lumière du soleil couvre celle des étoiles. Leur beauté augmente au fur et à mesure du temps. Le voile qui couvre leur tête est meilleur que ce bas monde ce qu'il contient. Plus on les voit, et plus on est amoureux d'elles. Elles ne tombent jamais enceintes ni malades, n'ont pas de menstrues, n'urinent pas, ne font pas leurs besoins, ne crachent pas et sont purifiées de toute immondice. Elles sont éternellement belles et jeunes. Leurs vêtements ne s'usent jamais. Elles sont éternellement aimables et affables et on ne se lasse jamais d'elles. Elles ne désireront que leur mari et personne d'autre. Si leur mari les regarde, elles les remplissent de joie. S'il leur donne un ordre, elles lui obéissent. S'il s'absente, elles lui sont fidèles. Ils ont une confiance réciproque. Ni génie ni homme ne les ont jamais aperçus avant lui. À chaque fois qu'elle lui raconte des choses, c'est avec une voix délicieuse qui lui fait plaisir. Lorsqu'elles arrivent, elles emplissent leur palais, leur salon d'une lueur extraordinaire. Leur âge est aux alentours de la meilleure jeunesse. Leur beauté resplendissante, leurs sourcils sont d'un noir déposé sur une blancheur immaculée, au-dessus de grands yeux merveilleux. Leurs membres sont sveltes dans une parfaite proportion, leurs seins dressés comme des grenades, leur couleur ressemble à celle des perles et des rubis, leur comportement est exemplaire et unique, qui rassemble leur beauté et leur savoir-faire. La beauté interne et externe chantent à l'unisson. Elles sont aimantes et gracieuses pour leur mari. Elles sont les plus agréables et aimables des compagnes. Elles savent allier douceur et tendresse pour leur mari. Quand elles sourient, le paradis est inondé par la lumière de leur sourire. Et leur passage d'un palais à l'autre est comparable à la course du soleil dans un ciel bleu sans nuages. Et lorsqu'elles discutent avec leurs époux, ils ne se lassent pas de les entendre parler. Quand elles chantent, elles les ensorcellent et les envoûtent dans une extase sans pareille. Et quand elles les embrassent, elles les couvrent d'un plaisir infini. Quant au jour du surplus, si tu demandes après le jour du surplus, sache que ce jour-là, une voix s'élèvera et appellera et dira « Votre Seigneur vous demande de lui rendre visite aux gens du paradis. » Ils répondront « Obéissance et soumission. » Ils se lèveront pour la visite avec précipitation et impatience. On leur préparera des montures qui les porteront avec allégresse rapidement jusqu'à leur arrivée au fleuve parfumé, où leur Seigneur leur a fixé rendez-vous. Une fois tous présents, Allah Jalla wa Ala ordonnera que son trône soit placé à cet endroit. On leur érigera des fauteuils de lumière, des fauteuils de perles, d'autres d'émeraude, d'autres d'or et d'autres d'argent. Les derniers s'assoiront sur des dunes de musc, sans qu'ils ne perçoivent de différence les uns entre les autres. Une voix dira alors aux gens du paradis, Allah vous a fait une promesse qu'il veut réaliser. Ils diront alors laquelle? Il nous a blanchi nos visages, il a alourdi nos balances, il nous a introduits au paradis et nous a préservés de l'enfer. À ce moment, une lumière les éclairera et le paradis avec. Ils lèveront leur tête et voici alors le Tout-Puissant Subhanah. Il se manifestera au-dessus d'eux et dira aux gens du paradis que la paix soit sur vous. Il n'y aura pas de meilleure réponse que de lui répondre « Oh Allah, c'est toi la paix, et de toi vient la paix, que tu sois béni et sanctifié, ô le plein de majesté et de magnificence. » Il se manifestera à eux souriant et disant « Ô gens du paradis, la première des choses qu'ils entendront de lui sera « Où sont mes serviteurs qui ont cru en moi, dans l'invisible et sans me voir? Voici enfin le jour du surplus. » Ils répondront en cœur « Ya Allah, nous sommes satisfaits, alors sois satisfait de nous. » Il leur répondra aux gens du paradis, « Si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas accordé l'entrée dans mon paradis. C'est le jour du surplus, alors demandez-moi
Montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage, que l'on puisse enfin te contempler. Les voiles s'enlèveront alors, et il se montrera à eux. Il les recouvrira de sa clarté. Il les recouvrira alors de sa clarté. S'il n'avait pas décidé de les préserver, ils seraient brûlés par cette lumière grandiose. Durant cette réunion, Allah accordera un entretien privé à chacun d'entre eux. Il lui parlera et lui dira: oh Atal, te souviens-tu des jours où tu as fait telle et telle chose? Il lui rappellera quelques-uns des péchés qu'il a fait ici-bas. Alors la personne dira: Ya Allah, ne m'as-tu pas pardonné? Et il répondra, bien entendu: c'est par ma clémence que tu as atteint cette place. Quel plaisir inqualifiable de pouvoir écouter ces merveilleuses paroles. Quelle somptueuse vision que de pouvoir admirer la face du Tout-Puissant ce jour-là. Et quelle humiliation et malheur terrible pour ceux qui en seront privés. Des visages ce jour-là seront resplendissants de beauté, contemplant de leurs yeux leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mes frères, peut-être, après avoir entendu tout cela, vous vous demandez comment arriver là-bas, comment pouvoir s'y installer et goûter tout ce bonheur. Je vous dis alors, réjouissez-vous, car vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis. Vous entrerez tous au paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, sauf celui qui s'y refuse. Alors on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et qui refuserait d'aller au paradis au messager d'Allah? Il a répondu: celui qui m'obéit entrera au paradis. Quant à celui qui m'a désobéi, c'est qu'il ne veut pas y aller. Mon très cher frère, mon bien-aimé frère, sache que tu ne rentreras au paradis qu'avec une clé. Et cette clé, c'est la ilaha illallah. Et cette clé a des dents. Et ces dents est l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui viendra avec une clé, la porte lui sera ouverte. Quant à celui qui viendra avec une clé sans dents, eh bien, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Allah dit dans le Coran: aucune âme ne sait ce qui lui est caché comme réjouissance du regard en rétribution de ce qu'il a accompli ici-bas. C'est-à-dire à cause des actions vertueuses qu'on accomplit, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rentre au paradis. Mon très cher frère, prends garde de faire partie de ceux dont Yahya ibn Mu'adh al-Razi a parlé. Il a dit, rahimahullah, des actions pour un mirage et un cœur détruit et ravagé et absent de toute piété. Des péchés équivalents en nombre au grain de sable, et ensuite tu espères avoir les femmes du paradis. Prends garde, tu es ivre sans même avoir bu. Tu vas aller au paradis alors que tu te lèves pour la prière du matin. Tu vas aller au paradis alors que tu manges ce qu'Allah a interdit. Tu vois ce qu'Allah a interdit et tu entends ce qu'Allah a interdit. Comment voudrais-tu alors pouvoir y poser le pied? Repens-toi, mon frère, de tes péchés et pleure sur tes défauts et prends garde à être privé de ce bonheur immense et infini et éternel qui est au paradis seulement pour avoir voulu être heureux une petite heure dans ce bas monde. Mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et éternel. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسأله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا فإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا لطاعتك ومن العمل ما يرضيك يا رب العالمين وأعذنا من النار وأعذنا من النار وأعذنا من النار وأعذنا أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخولها ولا يعمل لها اللهم نعوذ بك من أن نكون ممن يتمنى دخول الجنة ولا يعمل لها يا رب العالمين يا خير المسؤولين أعنا في هذه الأزمان الخطيرة
أعنا في هذه الأماكن الخبيثة، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أخرجنا من بين هؤلاء سالمين غارمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ضعف لنا المثوبة على صبرنا على طاعتك في هذه الأزمان يا كريم يا رحمن. اللهم إن كثيرا من عبادك قد أعرضوا عنك وعن طاعتك، ونحن متمسكون بحبلك متبعون لسنة نبيك، فنسألك يا الله أن تجزل لنا المثوبة بدخول الجنان وبالبعد عن النيران يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان يا عظيم يا ديان. أدخلنا الجنة نحن وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبناءنا وبناتنا وأبناء أبنائنا وأبناء بناتنا وجميع أحبابنا وكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك ولمشايخنا يا رب العالمين. اللهم أعذنا من غضبك وسخطك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.